their houses, their vehicles, which are the livelihood, auto rickshaw and other vehicles, their shops, everything is destroyed. And whenever such incidents are occurring, they are helpless because police is not taking care of. When they file any petition complaint before the police is not, and registering it as a case, not registering FIR, but they are booked in criminal cases. These victims, Gundas are set free, allowed to continue their vandalism freely. Everywhere, people saying like that. We, the MPs and MLAs, recently elected MLAs and leaders of Agartala opposition party leaders, divided to 3 groups, and yesterday we visited several places and talked widely with the victims. We got several details. One thing, prima facie we can say, the law and order is collapsed. Government has miserably failed to maintain law and order in the state. They are to be answered. The recently elected government, they were in power before this election also. In the country, nowhere else such a scene we can't see. People are afraid, they are afraid to come out from their houses. Some houses are vacated, they have gone to distant places to safeguard their life. So many youngsters have left the state also, such statements are there. After gathering these details, we requested the Honorable Governor for a meeting. After much persuasion, today he agreed to meet the delegation of MPs and leaders, and we met the Governor and submitted all these issues before him. He told that he will look into and take necessary action like that. We don't know what may happen. Now, as members of the Parliament, after reaching Delhi, we will try to raise the issue in the Parliament and bring the issue before the national political parties and the medias and the people at large. Till this delegation coming here, outside Tripura, the gravity of the incidents were unknown. Now the nation coming to know what is happening here. Yesterday, one of our group faced a very serious situation. Myself was there, Abdul Khalim MP was there, and AICC General Secretary Dr. Ajay was there, and local leaders were there. In front of police, a group of RSS BJP goons, they were shouting slogans and trying to attack the delegation and our vehicles. Our Honorable MLA's vehicle was completely damaged. Luckily, he escaped. His life was saved. Luckily. Because he, luckily, your vehicle, yes, 2 vehicles completely damaged. Your vehicle also died. Yeah, front side and back side. We can't imagine such an incident. We are Parliament members. We came here to understand what is going on here, not for any violence or not for any other purpose. This intolerance, that is the nature of BJP RSS throughout the country. This intolerance leads to damage the secular and democratic structure of this country. So, this is a very serious situation. Other leaders also express their views, what they came to know, their visits. All are very respected leaders of different parties in different states. So this is a very serious situation. I request you media persons,
You please convey the fact to the people of this country. What is happening here? Only what is happened here? During the last election, the 5-year ruled party of BJP, they lost 10% of their vote share. And anyhow, they could have to win only because the vote was divided by Tipramota party. If it was not happened, left and Congress alliance group should have been won this election. So the BJP has nothing to claim a big victory in Tripura. Morally they are failed. Technically they are won. That government and their forces are trying to suppress opposition voice throughout the state. At large the people are afraid of. They are not getting justice from the administration. When they are approaching police, they are not accepting their complaint. In one case, particular case, one man told us, police advised them not to lodge a petition here. It will damage your life. What is the situation? So this is very serious situation. We condemn these attempts, these atrocities, this vandalism, this gundaism, and we will raise the issue in the parliament and bring this issue in the notice of the people at large at national level. This is what I have to say. I am Elamaran Karim, leader of the Rajya Sabha CPIM group in Rajya Sabha. Our other colleagues also will speak to you. Doctor? Yes. Yes. You please come here. One seat I'm going to बोल के निकल गया। You please come here. थैंक यू सो मच। मैं रंजीत रंजन, राज्यसभा एमपी कांग्रेस से, छत्तीसगढ़ से। मेरे साथ अब्दुल खलील साहब कांग्रेस से, असम से, सीपीएम सीपीआई। आप सबको पता है हमारे 7 एमपीज का डेलीगेशन और साथ में हमारे पीसीसी अध्यक्ष, एक्स एमएलएज और यहाँ के सारे जो विपक्ष के आप कह सकते हैं कि एक डेलीगेशन, जो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन। कल हम लोग ABC 3 ग्रुप बना के उन जगहों पर गए जहाँ पर विक्टिम है, जिन पे कई घरों को जला दिया गया। जो हमारे पास लिस्ट है वो तो 850 की लिस्ट है, लेकिन हम लोगों ने जो मेंशन किया है जिसमें लगभग 40 और ये 1000 से ज्यादा है, और जो हमने नेम किया अबव 1000 है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि हम लोग ने 3 ग्रुप बना के जब हम लोग विजिट करने के लिए गए हैं, किसी भी जगह पर कानून की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, FIR नहीं की गई है, उनको प्रोटेक्शन देने की बात नहीं की गई है। जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा किसी को शराब की बोतलें मारी गई है, कहीं पे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी पे अटैक हुआ है, शीशे फोड़े गए हैं, किसी का घर जला दिया गया है। सारे लोग, मैक्सिमम लोग अपना घर छोड़ छोड़ के भाग चुके हैं, उनके घर में लूट हुई है, लेकिन पुलिस की प्रोटेक्शन या कानून की प्रोटेक्शन कहीं भी किसी को नहीं मिली है। जो लोग घर पे थे उन लोगों से हम लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि थाने कैसे जाएंगे मैडम, अगर हम लोग थाने जाते हैं तो वहां तक हम लोगों को प्रोटेक्शन कौन देगा। थाने के भीतर भी वही लोग होते हैं जो हम लोग के घर में अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद और आश्चर्य की बात है कि क्या यहाँ पे प्रशासन नाम की, सरकार नाम की या लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ हम लोग जरूर पॉइंट आउट करेंगे कि हमारी दुश्मनी प्रशासन से नहीं है, पुलिस से नहीं है, थाने से नहीं है। हम लोगों को ऐसा महसूस होता है जब खुलेआम गुंडागर्दी होती है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, कई हजार बार। दिवाली होली वाले दिन हुआ, 3 तारीख को हुआ, बिफोर इलेक्शन हुआ, आफ्टर इलेक्शन हुआ। ये सरेआम दिखाता है कि बिना सरकार के शेल्टर के कोई भी असामाजिक तत्व इस तरह की कार्रवाई, इस तरह अटैक जो है वो बार बार नहीं कर सकता, बशर्ते उसको ये मालूम हो कि थाना और लॉ एंड ऑर्डर
उनको प्रोटेक्ट करेगा, ना कि विक्टिम को प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत दुखद है। जैसा कि मेरे कलीग ने बोला कि हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे। चूंकि सदन में भी जो विपक्ष है उसके मुंह को बंद कराया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, पर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन देंगे और 267 राज्यसभा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अति संवेदनशील मुद्दा है, अर्जेंट मैटर है, इसको सदन को भी सुनना चाहिए। हम लोगों को खुशी है कि गवर्नर साहब मिल लिए। इससे पहले तक तो कहा जाता था कि वो सो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। हम उनको थैंक यू बोलते हैं कि एटलीस्ट वो मिले। पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग दिल्ली जाके राष्ट्रपति के साथ भी एक डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा। और जब तक यहाँ की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं हो जाती है, हम आपके माध्यम से यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं उनको ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप जितना भी डरा ले, हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। हम लोग बार बार आएंगे जब तक यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की जो आवाज़ है वो हमारे प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँच जाती है। जो बार बार वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। गुड गवर्नेंस की जो यहाँ पे सिचुएशन है, और उससे भी दुखद बात यह है कि एक भी न्यूज़ को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पे आम बात है कि किसी का सर फोड़ दिया, हमारे इंचार्ज को बार बार अटैक हुआ, कभी किसी का सर फोड़ देते हैं, कभी किसी के आप हाथ काट देते हैं, कभी किसी पे कभी भी कहीं भी अटैक होता है। हम लोग बी ग्रुप में थे, हम लोग बाल बचे। हमारे ए ग्रुप के साथ तो 3-4 गाड़ियों को डैमेज किया गया। हम लोग के सरेआम जब 30-40 पुलिस के साथ हम लोग चल रहे हैं, पूरा काफिला चल रहा है, और एक घर से निकलता है लड़का और पूरे पुलिस के सामने गालियां दे रहा है और गाड़ी की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये मुझे लगता है त्रिपुरा में एक नया नियम है कि जो विक्टिम है, जो सिविलियन है, उनको डरना चाहिए। यहाँ पे गुंडा तत्वों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से अगर सरकार यहाँ की सुन रही है, दिल्ली में बैठे हुए सत्ताधारी अगर सुन रहे हैं, अगर उनके कान में रुई नहीं है, तो आपको त्रिपुरा के सिविलियन की खबर लेनी चाहिए। और इस अगर लोकतंत्र को अगर बचाना है तो लोकतंत्र में नेचर होता है कि विपक्ष हारे या जीते अपनी बात को रखता है, और आवाम भी वन साइडेड नहीं होता है। कुछ लोग बीजेपी में है, कुछ सीपीएम में है, कुछ सीपीआई में है, कुछ कांग्रेस में है, कुछ तृणमूल में है। हर पार्टी का, हर व्यक्ति का राइट होता है कि वो अपनी पार्टी चुने, वो अपना वोट चुने। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की गुंडा तत्व के माध्यम से आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि वन साइडेड पोल होगा, और अगर आपने किसी और को दी है तो दूसरे दिन ही उसके घर में जाकर आप अटैक करेंगे, मारेंगे, डराएंगे, तो ये मुझे लगता है ये जंगल का रूल भी नहीं होता है जिस तरह का रूल आज त्रिपुरा में बना हुआ है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, और आप एक बहुत मजबूत स्तंभ है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। जो मीडिया होता है, सही बातों को एटलीस्ट आप बाहर लेके जा सकते हैं। आप लोग पे भी बहुत प्रेशर है, लेकिन हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जो दिख रहा है, जो सिचुएशन है, जो लोग घर से अभी तक, हम लोग आपके माध्यम से कहेंगे कि क्या सरकार उनके लिए कोई नोटिस कर रही है कि जो लोग डर से, जिनके घर में अटैक हुआ, वो घर से भाग चुके हैं, कहाँ पर है, कहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, उनको देखने वाला कौन है, और जिनके घर जल गए हैं उनको आप क्या मुआवजा दे रहे हो, जिनकी इंजरी हुई है उनके लिए आप क्या फर्स्ट एड की सुविधा दे रहे हो, हॉस्पिटल की सुविधा दे रहे हो। ये सारी बातें हम लोग लेकर आए हैं, और मुझे लगता है कि और भी डेलीगेट बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। नाउ कॉमरेड बिनोय विश्वम, सीपीआई नेशनल लीडर, he will speak. Please. Friends, my colleagues have talked to you in detail. We came as a fact-finding mission comprising of CPM, Congress and CPI MPs. Our party's state leadership in Tripura, they are all with us.
The fact that we saw in Tripura, in short, was alarming. We never thought it's so fearful till we reached Agartala. The people are really afraid to live in their homes. The BJP RSS goons, in a calculated manner, did a crime on them because they stood for the left front and Congress candidates. It is the crime. In all these places where we went, they were telling, all of them or most of them were active candidates of the left front or the Congress party. So with a vengeance, they jumped upon them and they ransacked everything. Houses and shops were put into arson, and many people were very cruelly tortured and manhandled. And the list is very much, I don't want to go into details of that. We don't think that it happened only in Tripura or in an accidental way or in a casual manner. We believe that those in Delhi, the Home Ministry, the man who runs the Home Ministry, he himself is playing a role in making Tripura a place of violence and insecurity. Common man and woman in this country, in this Tripura, in this state, are afraid to live in their homes. We could see hundreds of them in many places. The wives were telling about their husbands who left the house days ago because they are unsafe in their homes. The children waiting for their fathers were telling they don't know when the father can come home. This is Tripura of today. What the crime that they did? They stand for a cause. They stood for a political cause. They stand for an idea in which they believe it's true. So they are paying the price for that. We want to ask the government of the BJP, is this the policy of the BJP? Is this the BJP's concept of a welfare India? And we ask Mr. Modi, is this the government which claim Sabka Saath? We could see the government of Tripura and the government of Centre, they are not with the common man here and the woman here. And this should be stopped. We could see so many of them losing everything. Houses are burnt, shops are lost, badly injured. We ask the government, will they be compensated? We demand they all should be compensated. And there should be proper mechanism in the state for their rehabilitation. Many people are kept away. Today morning I had a talk with our CPI candidate, the young man who contested Shanti Bazar Assembly constituency. His name is Satyajit Liang. He told me, fortunately, he was not attacked personally, but his livelihood are two small rubber estates, 2 plots. Both of them are destroyed, put into fire. They are attacking the delegation itself. And then many of the candidates, both from the CPM, CPI and the Congress, they are now away from their homes. In many places in Tripura, you can see many of our candidates of the 3 parties and the left parties, they are denied their right to stay in their house. In a democracy, every man and woman belong to any party has a right to stay in their home. Maybe a small home, maybe a hut, but it is their fort, their fortress. There they have to be safe. In Tripura, that has gone. In their own house, they are not safe. This is the situation of Tripura today. What's the meaning of law and order? In BJP Tripura, law and order is arsons and killing and fire and adventurism, which is equal to vendetta and vandalism, not law and order. This has to be stopped. As my colleagues mentioned here, we are here to tell you, with all our capacities, we the left MPs and the Congress MPs,
will try to raise these issues in the parliament, both in Lok Sabha and Rajya Sabha. We are trying to take these facts, what we saw here, to the consideration of the President of India. We are trying for that. We believe that the government in Tripura of late will understand the real situation. Those people who come to Tripura today, to Agartala today, for the victory rally, what will they do today? Nobody knows. Nobody knows. They will do whatever they like. This is the Tripura situation today, and we want this fact to be taken to the notice of the country as a whole. Thank you. Now, Dr. Ajay Kumar, AICC General Secretary. No, after that. You please. Please. Come. Sorry, Vikas sir. Unmanaged. Yes, no problem. Unmanaged. पहले सबको नमस्कार। हमारे साथीगण ने सब चीज़ आपको बता दिया है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन जिस प्रदेश में अगर एमपी के डेलीगेशन पर हमला होती है, तो उस प्रदेश में आम जनता का क्या होगा? देखिए, भारत में के इतिहास में मैं तो नहीं देखा हूं कि पता नहीं बाकी जगह तो हम काफी कोशिश कर रहे थे कि किसी एमपी डेलीगेशन पर इस तरह का कभी हमला इस देश में कभी हुआ है, हमने नहीं देखा है। और ये डेलीगेशन गई थी, हमको त्रिपुरा के जनता, लेफ्ट के समर्थक हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी को, हमने कभी ये नहीं देखा कि किसके समर्थक हैं। हम आए थे यहां पर पता लगाने के लिए कि किसी के साथ भी अगर अन्याय हुआ है, किसी को चोट लगा है, किसी का घर जला है, किसी का जो है दुकान जला दिया, किसी का बच्चे को जो है मारपीट, बच्चे के साथ मारपीट हुई हो, लड़कियों को जो है थप्पड़ वप्पड़ मारा है, क्योंकि बहुत सारे लोग को महिला के ऊपर पत्थर वत्थर सब चलाते हुए जो 2 तारीख से लेके होली के जिस दिन मानिक शाह जी ने शपथ लिया, तो उस दिन भी। तो ये डेलीगेशन हर जगह हम लोग गए थे। ये हमारी नियत यही थी कि जो है गलत किसी के साथ हुआ तो उसको जो है सार्वजनिक करें और उसके ऊपर कार्रवाई। हम सब लोग को ये चिंता है, देखिए हम सब लोग काफी सुरक्षित लोग हैं, एमएलए साहब हो, सीनियर लीडर्स हो, एमपी साहब हो, लेकिन त्रिपुरा के आम जनता के साथ जो हो रहा है, ये स्थिति जो है ना पूरे देश को समझनी चाहिए। और 33% वोट बीजेपी को इस चुनाव में मिला है, 33%। 67% की जनता जो है बीजेपी को चाहती नहीं। मेजॉरिटी की त्रिपुरा के जनता बीजेपी को पसंद नहीं करते। चुनाव जो भी होगा टेक्निकली आप जीत गए होंगे, लेकिन जब सरकार बनती है तो ये आपकी पहली जिम्मेदारी है इस प्रदेश के जनता के लिए। फिर आप जो है ना बीजेपी, सीपीएम, कम्युनिस्ट, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकते। ये पहला सरकार है जो अपने जनता को भी पार्टी के आधार पर जो है बांट दिया है। पहले सरकार है जो अपने जनता पर जो है पार्टी के आधार पर हमला करना शुरू कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से एक ही लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, यह स्थिति सोमालिया जहां पर सरकार नहीं है, जहां पर तालिबान अफगानिस्तान में है, इस तरह की स्थिति जो है वैसे प्रदेश में हम पढ़ते थे जहां पर सरकार नहीं है। जैसा हमारे जितने भी साथीगण ने बताया, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। और बेशर्मी की हद इतनी है कि डीजीपी साहब कल त्रिपुरा पुलिस बोलते हैं कि परमिशन इस देश में कि हम आजाद सिटीजन नहीं है, कि हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। आप कहीं पर भी इंडिया में घूमिए, एमपी का डेलीगेशन क्यों, आप भी जाना। अगर आज आपको उदयपुर जाना है तो कोई रोक सकता है क्या? अगर आपको कैलाशोर जाना है तो कोई रोक सकता है क्या? तो हम गए थे सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए।
त्रिपुरा में ये लॉ एंड ऑर्डर है कि हमको परमिशन बताना चाहिए, क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि अगर कोई एमपी का डेलीगेशन जाएगा तो हमला होने वाला है। ये एक सरकार भी कन्विंस्ड है कि अगर आप हमको सूचित नहीं करेंगे, पुलिस एस्कॉर्ट था, हमने त्रिपुरा पुलिस का स्टेटमेंट पढ़ा है, चीफ सेक्रेटरी को हमने लिखा, और पुलिस एस्कॉर्ट था भाई साहब, आपने एस्कॉर्ट दिया, आपने पर्सनल गार्ड दिया, और आप बोलते हो हमको परमिशन चाहिए। कोई माफिया चला रहा है क्या ये प्रदेश को? और हमारे साथी ने ठीक बोला, होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी और यहां के जो सरकार है पूरी तरह से इनकी मिलीभगत से हमले हो रहे हैं। 67% of the people who have not voted for the BJP are targets for these people. So my request to you all is, God save Tripura if MPs are not safe. And my fear is not for the MPs. My fear is not for the leaders. My fear is for the poor farmer, poor auto rickshaw fellow, poor tea garden worker, poor student, poor girl, poor mother, poor daughter of the state. That is my fear. We have no fear for our own, no problem. We will deal with these people. We know how to deal with this. But my fear is for the common man, daily and day out, fighting these criminals under the protection of the police and the government. Thank you. Last, if you have any queries, if you have any questions, yes, he will reply. He will reply. Anything, any queries or questions do you have, you may have it. Finally, Vikas Ranjan, the former Advocate General of Tripura, now Rajya Sabha member, he will reply to you also. And if I conclude, any queries, any questions? বন্ধুগণ, আমি বুঝতে পারছি আপনারা কোনো প্রশ্ন করছেন না, কিন্তু আমি আপনার কাছে ছোট্ট আমার নিবেদন, এক কথা বারবার বলে লাভ নেই। আমরা একটা সাংবিধানিক গণতন্ত্রে বাস করছি, কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেসি। I'll cross and sit there because there's no chance. Can I cross? Sorry. দি কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেসির মূল কথা হচ্ছে প্রত্যেকের মত প্রকাশের অধিকার আছে। আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিভূমি হচ্ছে মত প্রকাশের অধিকার, চিন্তার অধিকার, এবং সেই জন্যই 5 বছর পর পর নির্বাচন করা হয়, বলা হয় ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন। আপনারা সকলেই জানেন, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন মানে আমি আমার স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী ভোট দেব, আমার ওপর কেউ কোনো রকম আক্রমণ করতে পারবে না। যদিও বিজেপি শতকরা 33 থেকে 34% ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ক্ষমতায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা জনগণের ভোটে পরাজিত। এখন এই জনগণের ভোটে পরাজিত হওয়ার ফলে তারা কিন্তু আতঙ্কিত। আমরা ক্ষমতায় থাকলেও মানুষ আমাদের সঙ্গে নেই, সেই আতঙ্কের ফল হিসেবেই তারা ঠিক করে নিয়েছেন যে আমরা বেছে বেছে যে সমস্ত কর্মীরা, সিপিএম হোক, কংগ্রেস হোক, সিপিআই হোক, এমনকি কোনো দল করেন না, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার করেন, যেমন আমাদের পুরুষোত্তম, এই সমস্ত মানুষের ওপর আক্রমণ করো, ভয় পাইয়ে দাও। এটা ঘটেছে, আপনারা জানেন, আমি বিস্তৃত বিবরণে যাব না। কিন্তু এ রাজ্যের যিনি সাংবিধানিক প্রধান, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি, আমারও মনে হয় তিনিও গোটা বিষয় সম্পর্কে অবহিত নন বা তিনি অবহিত হতে চান না। আজকে আমরা তার কাছে গিয়েছিলাম, প্রথাগতভাবে আমরা আমাদের আবেদনপত্র দিয়েছি। এইরকম একটা ছোট্ট রাজ্যে 1000-এর ওপর এলাকায় আক্রমণ হয়েছে। ভুলে যান এমপিরা আক্রান্ত হয়েছে, আমি এ নিয়ে আদৌ চিন্তিত নই। এমপিরা আক্রান্ত হয়েছে এটা বিষয় নয়, বিষয় হচ্ছে এমপিরা এসেছিলেন, সাধারণ গরিব মানুষরা তাদের ঘর হারিয়েছে, তাদের জীবিকা হারিয়েছে, তাদের শিক্ষা হারিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, যে গরিব মানুষটা চাষাবাদের জন্য ঘরে গরু এবং বাছুর রেখেছিলেন, গোমাতার ভক্তরা সেই গরু বাছুরকেও পুড়িয়ে মেরে ফেলে দিয়েছে। অর্থাৎ আক্রমণ যখন হয় তখন কে গোমাতা আর কে কমিউনিস্ট এটা বিচার থাকে না। আজকে যদি আমাদের প্রশাসনকে কাজ করতে হয়, শপথ নিয়েছেন, শপথের সময় কি শপথ নিয়েছেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। শপথের প্রথম কথাই হচ্ছে আমি সংবিধানের নিয়ম মেনে সংবিধানকে কার্যকরী করব। সংবিধানকে কার্যকরী করা মানে প্রত্যেকটা মানুষের শিক্ষার অধিকার, জীবিকার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকারকে গ্যারেন্টি সৃষ্টি করা, এইটাই সরকারের কাজ।
সরকারের কাজ এটা নয় যে আপনি যা এসছেন আপনাকে আমি 7 জন পুলিশ দিয়ে দিলাম। কেন পুলিশ নিয়ে ঘুরবো? আজকে ভারতবর্ষের স্বাধীন নাগরিককে কোনো একটি জায়গায় যেতে হলে পুলিশ নিয়ে ঘুরতে হবে? এই যদি রাজ্যের প্রধানদের ধারণা হয় তাহলে বুঝতে হবে তারা গণতন্ত্রের মূল পাঠটাই নেননি। সেটা আমাদেরই শেখাতে হবে আগামী দিনে, সেটা মানুষ শেখাবেন। কিন্তু আজকে আমার মূল বক্তব্য, এই 1000 পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে হবে। সরকারকে বলতে হবে যে একটি লোকের বাড়িতেও আক্রমণ হবে না, এবং এখনই সরকার একটি দল তৈরি করে, সর্বদলীয় দল তৈরি করে বিভিন্ন এলাকায় যাবেন, ক্ষতিপূরণের হিসেব করবেন এবং ক্ষতিপূরণ দেবেন। আমাদের এটাই দাবি। আমরা আজকে আপনাদের কাছে এসেছি এই কথাটা বলবার জন্যেই যে সমস্ত মানুষকে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিয়ে পুনর্বাসনের গ্যারেন্টি, শান্তির গ্যারেন্টি সরকারকে সৃষ্টি করতে হবে। তা যদি সরকার সৃষ্টি না করেন তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে এনে সোয়ারিং ইন সেরিমনি করার ভণ্ডামির কোনো প্রয়োজন হয় না। এটা বুঝতে হবে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী খুব গলা চড়িয়ে বলেন এটা মাদার অফ ডেমোক্রেসি। আজকে সেই মাদার অফ ডেমোক্রেসির একটা ছোট্ট স্টেটে যেখানে বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শক্তি কংগ্রেসীরা যৌথবদ্ধভাবে লড়েছেন, সেই শক্তিকে দমাবার জন্য আমি গোমাতা থেকে শুরু করলে আমার ঘরের মেয়েটাকে পর্যন্ত গৃহহারা করে দিচ্ছি, এ চলতে পারে না। সংবিধানকে বাঁচাতে হবে, এবং আমরা এই জন্য পার্লামেন্টারিয়ানে এসেছি যে আমরা দেখতে চাই সংবিধান কীভাবে রক্ষিত হচ্ছে। আমাদের রক্ষার জন্য আসিনি, আমরা এখানে এসেছি সংবিধানের মর্মবস্তুকে বাঁচাবার জন্য, এবং আপনারাও সংবিধানের মর্মবস্তু বাঁচাবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। সেজন্য আপনাদের ডাকা, এবং আপনারা সকলে সাড়া দিয়েছেন। সকলকে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, আমার এমপিদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার। Would you like to talk with the Union Home Minister? Is there any chance to talk with him? No, we will raise the issue in the parliament. আমি একটা যোগ করছি, এই যে টোটাল বিষয়টা কি, আমাদের এবারের যে নির্বাচন, এই নির্বাচনের মুখ্য ইস্যু যা একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে, জনগণের তরফ থেকে আসছে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং সেই প্রশ্নে জনগণ সাড়া দিয়েছে। বিজেপি আইপিএফটি জোটের ভোট অনেক নেমে গেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ভোট ভাগাভাগির কারণে মানুষ বিজেপির বিপক্ষে হলেও এই টেকনিক্যালি তারা জয় পেয়েছে। তো এখন এই ফলাফলে বা এই টোটাল নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে আমরা কি জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি? প্রত্যক্ষ করেছি রাজ্যে আজকে এই ঘটনাগুলি কেন? আইনের শাসন নেই। যদি আইনের শাসন থাকে, এই গুন্ডা, মস্তান, বদমাশ, সমাজদ্রোহীরা এরা গর্তে ঢুকে যায়, আর আইনের শাসন উঠে গেলে এরা আবার যে সংখ্যালঘু হয়েও গোটা রাজ্যের মানুষের কাছে একটা সন্ত্রাসের একটা কি বলে এই প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এটা প্রমাণিত যখন নির্বাচন চলছিল, মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চালু হল, রাজ্য পুলিশের বা রাজ্য প্রশাসনের হাত থেকে কমিশনের কাছে এই নিয়ন্ত্রণ চলে গেল। আমি বলছি না যে কমিশন একেবারে 16 আনা বা 100% সবকিছু করতে পেরেছে, কিন্তু একটা কড়াকড়ি ছিল। সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি তাদের অফিস খুলতে পেরেছে, যেগুলো গত 5 বছরে খোলা যায়নি। বিভিন্ন এলাকাতে যেখানে কোনো মিছিল, মিটিং বা মানুষ কথা বলতে পারেনি, রাস্তায় নামতে পেরেছে। কিন্তু বিজেপি আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই, অর্থাৎ তারা ক্ষমতায় চলে আসলো, মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চলে গেল, আবার সেই শপথগুলো গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আজকে গোটা ত্রিপুরাজ্যে এই জঙ্গলাত্ম কায়েম করেছে। কাজে মূল প্রশ্ন হলো আইনের শাসন এটা ছিল না, আনার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ভোট ভাগাভাগি হয়নি। আবার বিজেপি আসার পরে এই টেকনিক্যালি এই আইনের শাসন
গণতান্ত্রিক অধিকার, সংবিধান আবার অকেজো, আবার এই সাপোর্টরা চালাচ্ছে, আর তার কাছে গোটা প্রশাসন পুলিশ সারেন্ডার করেছে। এটা চলতে পারে না। আমাদের সাংসদদের প্রতি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য মানুষের তরফ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তারা এসেছেন এই সময়েতে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে আমি নিয়ে যাব, সারা গোটা দেশ আমাদের সাথে আছে, এবং রাজ্য প্রশাসনকে বলবো যে দাবিগুলো তারা তুলেছেন সমস্ত এই অপরাধের পুলিশকে সমুটো এফআইআর নিতে হবে। কারণ অনেক জায়গাতে এফআইআর করার পরিবেশ নেই, এফআইআর করতে গেলে পরে আবার আসবে আক্রমণ। বলছিলেন এতে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদেরকে সরকারের তরফ থেকেই উদ্যোগ গ্রহণ করে, একটা আইনও আছে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে, সে আইন অনুযায়ী তাদেরকে যথার্থভাবে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন দিতে হবে। 3 হলো সর্বদলীয় মিটিং করে যাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্য প্রশাসনকে জরুরি এই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আমরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি, বামপন্থী এবং কংগ্রেস মিলে আমরা জনগণের পাশে আছি, আমরা থাকবো। আগামী দিন এগুলো মোকাবেলায় আমরা রাস্তায় নেমে মোকাবেলা করব। আমি আপনাদের কাছে আচ্ছা, শেষ করুন। প্রশ্নটা হচ্ছে, আপনারা বলেছিলেন যে পার্লামেন্টে যাবেন, এই বিষয়গুলি নিয়ে আপনারা পার্লামেন্টে কথা বলবেন। পার্লামেন্টে কথা বলার পর কোনো ধরনের সলিউশন বের হবে কি ত্রিপুরায় যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের নিয়ে? আর যদি না বের হয় তারপর আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ? পার্লামেন্টে গেলে পরেই সমস্যার সমাধান হবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। তার কারণ পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিজেপি তারা আমাদের এই আলোচনাকে গুরুত্ব দেবে না। সেজন্যই আমরা শুরু করেছিলাম এই বক্তব্য বলেই যে সংবিধান আমাদের একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিয়েছে, সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে গেলে পরেই প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে গ্যারেন্টি সৃষ্টি করতে হবে সরকারকে। এটাই সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা। এবং যারা শপথ নেন মন্ত্রী হওয়ার জন্য, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একজন এমএলএ পর্যন্ত, প্রত্যেককেই বলতে হয় আমরা সংবিধান এবং সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা মেনে কাজ করব। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা বিষয়গুলো প্রত্যেকটা সাংবিধানিক সংস্থার কাছে নজরে আনব, এবং শেষ পর্যন্ত এটা দায়িত্ব নিতে হবে জনগণকে। মানুষের নির্দিষ্ট আন্দোলন ছাড়া এগুলো মিটবে এই ধরনের অলীক কল্পনা আমরা করি না। কিন্তু আমরা রাস্তা চলার যে কটা সিঁড়ি আছে প্রত্যেকটা সিঁড়িকেই অতিক্রম করতে চাই। এটার সঙ্গে যদি একটু অ্যাড করেন, তাহলে পার্লামেন্টে আপনারা তুলতে পারেন, 0 আওয়ারও তুলতে পারেন, নোটিশও আনতে পারেন। We have already given a notice in the Lok Sabha and the Rajya Sabha adjourning the house. Other business to discuss Tripura situation. Not at all. We have already given. Not at all. I think, would you like to say about this? That আপনারা কি নিশ্চিত যে পার্লামেন্টে তোলার পর সিবিআই অর ইডি আপনাদের পেছনে লাগবে? আমি প্রথমে বললাম না, সিবিআই ইডি আমাদের পেছনে লাগলেও তা দিয়ে আমাদের এই বাস্তব সত্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হবে না। আমরা সিবিআই ইডি আমাদের পেছনে লাগুন, তাতে আমরা বিচলিত নই, আমরা শঙ্কিত নই, কারণ আমরা কেউ দুর্নীতিগ্রস্ত নই মোদির দলের মতো। Sir, you have raised the issue concern that the Home Minister might be himself involved in the whole process. He might be complicit. What makes you make this comment? So, can you describe the violence in Tripura? You want the violence in Tripura has been happening for years. It happened before election, it happened during election, it's happening after election. The government in the center, the government in the state. It is the easiest thing, law and order is the easiest thing for any state government to fix unless they are targeting political opponents, which the BJP is being doing. So our only statement was, if the Home Minister was serious about Tripura, then why is the police continuously remaining a bystander on violence against the common citizen of Tripura? Has he made a single statement? Has the Prime Minister made a single statement? Attacks on MPs is one of the most serious things in Indian parliamentary history. Has the Home Minister made a statement?
So my question to the Home Minister is correctly that if you cannot make a statement on attacks on the members of Parliament and their delegation, then it is right for us to assume that you're complicit. One more, I have a question. In democracy, governor has a role to play. So, how do you imitate this governor's role? No. In a democracy, governor doesn't have any independent right to take any role. Under the constitutional mechanism, governor will act according to the advice of the elected ministers, elected government. But governor being the ornamental head of the constitution, we always approach him so that he can advise his ministry to act in accordance with the constitutional principle. That's the way, that's why you approached him, nothing else. Here, ruling party members and their sympathizers, followers are the culprits. Whether you think that government authorities, chief minister and other ministers don't know these incidents. So we are trying to bring the matter before the governor, as Bikash Ranjan told, as the authority of the constitution, he can advise his government to intervene. There are several instances in different states like that. So just 2 days before your visit, the Chief Minister Dr. Manik Saha in Tripura had said that he has instructed the police to take strict action on anybody violating the law and taking law in their hands, irrespective of party, including his own party. So do you think the government is unable to control the situation, or is it not willing to control the situation? One sentence. That statement of him might be laughing at him now. So far, no serious action is not taken. So we the MPs, while visiting here, a group of goons tried to attack us. They intervened, they disrupted the meeting and vandalized the vehicles, anything. So far, a single police officer didn't approach us to take the statement from us. And what happened like that? No government authorities till this time did not approach us. What does it mean? Anywhere in India you can expect such an experience. We are responsible member of parliaments. They have to take our opinion, our statement. Whether they are registering in a case, they have to take our statement. Why don't they have taken that? So that is the attitude of the government. Nowhere else in the country a state government behave like this. इसमें एक पॉइंट जो हम लोग जोड़ेंगे, एक सवाल है उनसे, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर वो कंट्रोल में नहीं कर रहे या नहीं है, तो एक तरफ आप प्लेन से हमारे मीडिया चेयरमैन को उतारते हैं सिर्फ एक शब्द बोलने के लिए, इमीडिएट एक्शन होता है और उनको जेल भेजा जाता है, और दूसरी तरफ या तो यहाँ की गवर्नमेंट और हमारे सेंट्रल के होम मिनिस्टर क्या ये एक शब्द बोलेंगे कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है आउट ऑफ कंट्रोल है गवर्नमेंट की, ये बोल दें तो हम सब मिलकर यहाँ का सिचुएशन सुधारने में उनका साथ दें. ये क्वेश्चन आपको उनसे पूछना चाहिए. बीजेपी की तरफ से एक्शन मिला है, उसमें ये बोला है कि Let me answer his question. The Chief Minister has not yet come forward to make a statement that government will take responsibility of rehabilitation of the affected people and compensate them with sufficient damages and ensure that in future no attack is undertaken. We want that sort of statement from a Chief Minister, if he is sincere at all. Sir, BJP has given a reaction to this decision. It's a conspiracy. They want a investigation, but at the same time they say it may be a conspiracy to defame this government. Very well, very well. If they think that this is a conspiracy to defame the government, then they should come out clean with an investigation. That investigation should be under the control of all party members, not by the DG police. DG police might investigate, but they will be properly under the supervision of the all party team.
We want to see that. They also accepted that this violence has been inherited from. Penalize these people, restore all the properties which have been damaged. সেদিন গতকাল গিয়েছিলাম, স্যার ডিজি রিপোর্ট দিয়েছে 250 জনের বেশি অ্যারেস্ট হয়েছে। হ্যাঁ, আমি বললাম আপনার ডিজিকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি, একটা নাম যাদেরকে অ্যারেস্ট করে এদের বিরুদ্ধে কোন একটা সেকশন দিয়ে প্রসিকিউশনের জন্য ট্রায়াল শুরু করেছে বা এদেরকে ডিটেইন করেছে, দেখে নিয়ে গিয়ে চা মিষ্টি খেয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আজকে আমাদের সাংসদরা যখন গেছেন, আজকে গভর্নর সাহেব বলছেন 800 से ज्यादा तो अरेस्ट हुआ, চিফ সেক্রেটারি বলছে 250, আর গভর্নরকে খবর দিয়ে দিয়েছেন more than 800 culprits got arrested. Who are there? This way they are trying to misguide the people, mislead the people. This is this government. আর ওখানে গতকাল দিল্লি থেকে চিফ মিনিস্টার বলছেন কড়া হাতে দমন করতে হবে। হাসপাতালে গিয়ে ভিকটিম দেখছেন, who are that victim? যারা এই বর্দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রে উনি যে লড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্র, ওইখানে আক্রমণ করতে গিয়ে যারা প্রতিহত হয়ে কিছু ব্যথা ট্যাথা পেয়ে এসছেন, ওখানে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। You are the protector of the culprits, Chief Minister. You are protector of the goons, not the protector of the law and order or people's right. These are happening today in Tripura. আচ্ছা, Yes, let us finish. Let us finish. এসি দেখুন, আমরা ইতিমধ্যেই একটা মেমোরেন্ডাম পেয়েছি। সেই মেমোরেন্ডামটা কিছু ঘটনা দিয়ে দিয়েছেন পুরুষোত্তম রায় বর্মন, যিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট ছিলেন। তা তারাও তো আক্রান্ত হয়েছেন, বিভিন্ন স্তরে সেই রিপোর্ট দিচ্ছেন, তারাও চাইছেন যে মেম্বার। আমি বলতে চাই, এখন পর্যন্ত কয়েক হাজার কংগ্রেস বামপন্থী কর্মীরা বাড়ি ছাড়া, খুব সাধারণ নাগরিক আছে। আপনাদের মাধ্যমে গভর্নমেন্টকে আমরা ডিমান্ড করছি তাদেরকে বাড়ি করে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আরেকটা অনুরোধ করছি যে গৃহযুদ্ধ দিয়ে যাতে ঠেলে না দেয় ত্রিপুরার মানুষ, সিভিল ওয়ার হয়ে যেতে পারে, আত্মরক্ষা করার অধিকার মানুষের রয়েছে, সংবিধানে আছে, এবং আমরা আত্মরক্ষা করব যদি এটা না থামে। Yes, on eight. Attacks are not carried out against Tripura Motha. So how do you see this? No, that such political issues are not discussing here now. On 8/3/23, I had written a letter to Chief Secretary. I hereby inform you that a delegation of MPs willing to visit the state of Tripura on 10th and 11th of March 2023. We will be visiting some of the places where rampant attacks have been happening in the state, followed by the assembly election results. See, as per this information, we came here, 2 days we are here, yesterday and today. So far, no government authorities has approached us or contacted us. What about your visit? What happened here? I mean, what is to be done? On this issue, that is a democratic. What I say, a democratic government should be done that. And yesterday's incident, everybody knows. Police escort was there. They will report naturally.
why the government